سلامات عني حبلي زي خبركم من فتوات تخطتلت مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزل ساعات زحرنا يوم حصرتن اوانون زلنا مزينات حزنا لكم متنا نسنا مكتلكم نعدم فلما قند تحطمنا باخم كنابل توانزيفن زصنحا ابيات مخر تግራይና በሙሉ ስራሕ ከም ዝኣተዋ ተገሊጹ መዝ ጉዳይ ተተሓይዙ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ መምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ዘመልቃቆ አመልኪቱ ሓድሽ ሓበሬታ ተሰሚዕሎም እዚ ከም ዚሉ እንዳሃለወ ኣብ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት መን ፕሬዝዳንት ይኹን ብዝብል ውጥጥ ተልዓይሉ ብዝብል ዝንጸባረቕ ዘሎ ሓበሬታ አመልኪቱ ሚድያና ዝረኸቦ ጽጹይ ሓበሬታ ክነካፍለኩም ኢና ካብዚ ብተወሳኹን በርከዝ ዝበሉ ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ወፃእ ዜናታት ዘካተተ ምስ ቢዝነስ ዜናታትና ዝተኣሳሰሩ ጸብጸባት ኣብ መድራውና ክትረኽቡ ኢኹም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምስ ትገብሩ ብዝርዝር ናባኹም ክበጽሑ እዮም مبرخ مفرعينة حرشة بحتاوي مواضع تجري مقانو تجليسو مفرعينة على عمة زيادة مبرخ زاد اللي كرم مدلواتي وجن كم زلوا بيروح حرشة حفظ تفترة تجري فليتهم أبي بيروح حرشة حفظ تفترة تجري دايركتوريت اللمعة زراعتي ايته عبر حدش عبر زبنا مهرتي كلتشن 10 شمنتن كلتشن 10 شعاتن بعقوزات راجز زحشه مهرتين محفاسه عبر كل بوزحات صقمات نتعودي لعل تكرتي يبقى يسرح كم زلو ارديلهم عبر تግራይ ዘሎ كل مدايو صقمات انكو مواصو زخون مبرخ حفت حرش يزبلو ايته عبر نزي قاعدين مغبار كاب زي تبطاطسات تحسسبان ميلا مفراينت مهرتي بموصم بزتودبه اتحسسبه عب زتودبه مريت زحشه مهرتين محفاسي كلاستر ماخل زغبره انفت تكبروا مغبار كم زدلي اغنزيبهم لهم كابزي بمبغاس نسموي حرشا بكلس حساب بتكبر زي تدغف سلطنا كم زي توحابه زحبرو ايت عبر حدش اب بايتا وريدم نتحارستاي غبو سلطنا كتتل دغاف كغبرو تسبيت كم زغبر تحبيرلهم بفلاي ابز حزوان نتم سمويا زوحاب زلو سلطنا اتزلو تحراس مريت بجي بي اس بزغبا بمعكان ساينساو زخونه مرداتا بمحز مهرتين مسسان زادل التاوتات تكنولوجيات باتي زيدل متن متاو كم زحجز ገሊጾም ኣለዎም እቶም ሶማያ በግዲኦም እተስልጣና ቀደም ክብል ከም ዝነበረ ድሕረ ምሕባር ኣብ እኹል ፍልጦትን ሳይንስን መረዳታን ብምሓዝ ዘደሊ ድጋፍን ክትትልን ብምግባር ብበርከት ትግራይ ዝተተሓዘ ሽቶ ምስሳን ምህርቲን ምዕዋት ካብኦም ተጽቢዝ ዝግበር ኩሉ ንምፍጻም ከም ዝሰርሑ ቃላት እዮም ኣለዎም ኩለን ኣብያተ ምኽሪ ትግራይ ናብ ስሩዕ ስራሕ ከም ዝኣተዋ ተገሊጹ ኣብ 2012 በአቆጻጽራ ግዕዝ ልዕሊ 2.8 ሚሊዮን ህዝብ ዝመረጾ ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ ክመለስ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ድሕርቲ ዝሕለፎ ተሪር ወሳነ ኩለን ኣብያተ ምኽሪ ወረዳታት ከተማታትን ዞባታት ትግራይ ናብ ስሩዕ ስራሕን ከም ዝተመለሳ ተገሊጹሎም ኣብ ዝቕንያት ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝሕለፎ ወሳነ ስዒቦም ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝርከብ ኣመራርሓ ትግራይን ክፋል ሕብረተሰብን ነቲ ወሳነ ኣመልኪቱ ክመክርን ክውስንን ቀንዩ ድሕሪ ዝኹሉ ወሳነ እውን ቤት ምኽርታት ትግራይ ናብ ስሩዕ ስራሕን ተመሊሰን እቲ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ስርሑ ከም ዝጀመረ ተገሊጹሎም ዝተረፈ ቀጻሊ መድረኽ ድማ ፕሬዝዳንት ትግራይ መሪጽካ ቀጻሊ ስሩዕ ስራሕ ምጅማር ምዃኑ ተገሊጹሎም መዝ ጉዳይ ተተሓይዙ ዘደናግር ሓሳብ ዘንጸባረቑ አካላት ብሰፊሕ እንዳተረኣዩ ይርከቡ ብፍላይ ድማ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀረቤታ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ጋዜጠኛ ዳዊት ከበደ ሎም ማዓንቲ ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣብ ፕሬዝዳንትነት መረጸ ኣብ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ኣፈላላይ ከም ዝሰፈነ تجلس ترايلهم بفلاي دما بقدمة مال حاموس بمسارة وصار مع خلق كوميتي ودب حزب ويانا حرنت تراي توانزي فوتسانها بيت مقرنا بصراحة تميسو بريزيدنت نايم مرات مدب وراكوا انتنابرا اتمدبه نصو حسن بتك الزوار تغير يوم يخون بر افنيا ليتنال جنرال تادسو ورد زخون داويت كبده نز كفتت زي تبليصو حزب كدناغر زخل حبريتا سراچلهم بفلاي دما ابي ماخله كوميتي ودب حزب ويانا حرنت تراي من بريزيدنت يخون ابزبل غدا افلاላይ ከም ዝተፈጠረ እንዳገለጸ ተራዩ በፍላይ ደማ ወይዘሮ ፍትለወርቅ ገብረስ ጋብሄር አማኑኤል አሰፋ ናብ ስልጣን ክመጽለው ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ስልጣን ምዝመጽ ኣብ ህዝብ ተፈጥሮ ዘሎ ምድንጋር
ከጋዶ ይኽእል እዩ እምነት ካስእንና ዝብል ቅዋም ከም ዘልዕለትን بتقارنيو زركبو أكلات بفرلاي بعلو دكتور دبرسين قبر مكيل زهتوان زفا بيت مخري نابسرح كملاسن تخوينو قدم حزي ات بيت مخري بزمرس او مسارت بريزيدنت انا كونيز قبان كبل دحر متقسم امانغو مريحنت ودب حوحات كففل كم زتفطرا كان صبارقه ترايلو از قداغن فصيمو كاب حق زرحقه حاسوت مخانو ميديانا زرغاغصو حبريتا انتخون اتزلو حبريتا كم زملقتو دما صباح سنبت سروع بيت مخري منغست تግራይ ናብ ኣኼባ ተቐሚጡ ፕሬዝደንት ዝመርጸሉ ባይታ ከም ዝፍጠር ተጠቂሱሎ ድሕሪ ዝውሳነ ዝውን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ስልጣኑ ከበቅዕ ምዃኑ እዩ ዝተገለጸ ኣብዚ ኸይዲ ዝውን ዲፕሎማስኛታት ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ነቲ ዘሎ ጉዳይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናብ ኩናት ከየምርሕ ብዝብል ምክክር ንምፍጠር ባይታ ንምንጻፍ ይሰርሑ ከም ዘለው እንዳተገለጸ ይርከብ ይኹን እምበር ውልቀ መላኽ ስርዓት ብልጽግና ንዘተን ንሰላማዊ ዝርርብ በሩ ክኸፍት እስከ ሕዚ ከም ዘይኻለ እዩ እንዳተሓበረ ዝርከብ መሪሕነት ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ግን ህዝበይ ብሰላሕታ እንዳጸለተ መዓልታዊ ከም ቆጽሊ እንዳረገፈ በዚ መልክዕ ክቅጽል ኣይንኽእልን ህልውናና ውሕስ ንምግባር ሓድሽ ኣማራጺ ክንጥቀም ግድን ዝኾነሉ ግዜ ተፈጢሩ እዩ ብምባል ነቲ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ ክምለስ ገይሩ እዩ ብፍላይ ድማ ስርዓት ብልጽግና ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉ ንሙሉ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ገይሩ ኣፈራሪሱ ወይ ዝብል ቅዋሙ ዘንጸባርቕ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እቲ ኣብ 2012 ወርሒ ጳጉሜን ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረጾ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስራሕ ንኽምለስ ክውስን ከይዱ እዩ ኣብዚ ውሳነ እዚ ሰራዊት ትግራይ እንከይተረፍም መኺሩ ውሳነ ዝሕለፈ እንትኸውን ኣብ መወዳእታ ጽባሕ ሰንበት ዕልባት ክረክብ ተጽቢት ዝግበረሉ ፕሬዝደንት ትግራይ ዝምረጸሉ ዕለት ፍሉይ ቆላሕታ ብዙሓት ተጽቢት እንዳገበሩ ይርከቡ መጥቃዕቲ ሰበልባው ነፈርቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሕዝቡን ተጠናኺሩ ይቕጽል ሰበልባው ነፈርቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ትማል ዓርቢ ሓደ ግንቦት 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ካብ ካርቱም ንደቡብ ዝርከበ ጃባል ኣወል መጥቃዕቲ ከም ዝተፈነወ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ዝርከበ ኣለ ኦኮይደን ራያደ ኣለ ኑብድ ዝተባሃሉ ቦታታት እውን ኢላማ ዝገበሩ መጥቃዕታት ከም ዝተፈጸሙ ሱዳን ትሪቡን ገሊጹሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ኣብ ልዕሊታ ካብ ርእሰ ከተማ ኣስታት 45 ኪሎ ሜትር ርሕቐ ንትርከብ ጀባል ኣወል ዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ሓያሉ ቦታታት ከም ዘዕነወ ዝተገለጸ ነበርቲ ንሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሰበልቦ ነፈርቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፍንጀራ ከም ዝሰምዑ ዝገለጹ እንትኾኑ እዚ ድማ ካብ ሩብዕ ጀሚሩ ኣብታ ከተማ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክካየድ ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ እተን ሰበልቦ ነፈርቲ ኣብ ህንጻታት መደበር ቴሌቪዥን ክፋል ሃገር ሰሜን ኮርዶፋን ብምህራም ጉዳት ብምብጻሕ ስቱድዮታት ምምሕዳራዊ ኣብያተ ጽሕፈታት ከም ዘዕነዋ ተገሊጹሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን እውን ተመሳሳሊ ጉዳት ከም ዝበጽሕ ዝተገለጸ እንትኸውን በዝሕን ቁጽርን ዕንወትን ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝበጽሕ ጉዳት ግን ንጹር ሓበሬታ ኣይተረኸበን ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ዋጋ ነዳዲ ሕዝውን ኣብ ልዑል ብርኪ ቀጽሉ ይርከብ ሎም ማዓንቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽዶ ናይ ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ዋጋ ካብ 108 እስከ 109 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎ በተመሳሳሊ ዋጋ ወርቂ ናይ ምቕናስ ትርኢታት ዘርኢ እንትኸውን በ4616 ዶላር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ብኻሊእ ገጽ ድማ ቢትኮይን ሕዝውን ኣብ ዙርያ 78236.4 ዶላር ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ዝተገለጸ እንትኸውን ኢቴሪየም ድማ ብ2304.92 ሳንቲም ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ዝጥመት ሓበሬታና ክንስግር ተለና ድማ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ዋጋ ዶላር እዚ ዝበሃል ለውጢ ከይርአ ሕዝውን ቀጽሉ ይርከብ $1 ብ154.59 ብር ተዓዲጉ ብ157.68 ብር ብማእኸላይ ኣብ ባንክታት ኢትዮጵያ እንዳተሸጠ ይርከብ ከም ወጋገን ዝበሉ ባንክታት ድማ እስከ 500 ንሸርፍ ወፃኢ ከም ጉርሻ ወይ ከዓ ከም ተወሳኺ ቦነስ ሂቡ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎም